Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, today, class, kay first man natong klase, no? Unsa may buhaton ba sa first ang klase? Di ba magpaila-ila ta sa usat-usa ug unsa ang atong mga pangalan. Okay, ikaw. Hi, classmate. Ako di ay si Miriam. Sa lugar na makita ninyo na walay maot o walay maot. Oh, ganda! Okay, next kay mana naman si Miriam. Hi, classmate. Ako di ay si Edna. Wala mi sudan, wala pud may sudan kung walay dilata. Argentina. Okay, class, kay mana naman si Edna. Next, okay, classmate, ako di ay si Lenda. I'm from Angkon diri, Angkon dito, made in China. Hello, classmate. Ako di ay si Pakundo. I'm from Iraq. Okay, kay mana naman magpaila-ila, no? Ako na pa yung magpaila-ila. I miss Sally Moang. So, call me Ma'am Sally Moang or Teacher Sally Moang. So, today, mana naman atong klase, kay mana naman ila-ila, pwede na mo muuli. Goodbye, Ma'am Sally Moang. Goodbye, Ma'am Sally Moang. Goodbye, Ma'am Sally Moang. Goodbye, teacher Salimuan.